Good morning, everyone! Good morning, Teacher Madeline. Palihog kog barog kay mag-prayer ta. So, kailangan ha, ang tanan, mag-pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun. Shining your light and giving your grace, sharing your joy with smile on my face. Angel of God, my guardian dear, hold my love to makes me near. Ever this day be at my side, to light and guard, to roll and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, karon di lang sa mang lingkod kay mag-energizer ta. Manayaw ang tanan ha. Kay kung dili ang musayo, dili kung ang usa dili musayo, pabarogo ni Ma'am Dere. Pabarogo ni Ma'am Dere para siya ang musayaw sa atubangan. So, ang tanan ha, manayaw ha. Itig. Sige, sayaw. So, karon nalingaw mo sa tuwang energizer karon. Yes, teacher. So, palihog kog lingkod sa tanan kay magsugod na ta. Pero nakoy nakita diri na daghag sagbot. Palihog kog panit sa sagbot. So karon napunit naman yung sagbot, mag-attendance sa usata. Nabay absent karong adlaw? Wala. So, ganahan ba mo mag activity ta ninyo? Yes, teacher. So, i-divide ta mo ni teacher ha. I-divide ta mo 2. Group 1 o group 2. So, mo ni group 1, mo ni ang group 2. So, na ako'y duha ka kartulina o duha ka envelope. So, ang sulod ang envelope na ay triangle, rectangle, o square. So, inyong pangitaon ang square lang. Ha? Ang square lang yung pangitaon. Kung makita na mo square, ipapilit nyo sa inyong kartulina. Tarong magpapilit ha. Tarong magpapilit. Then, naiusan ninyo mo answer o may usa dito mo papilit. Dili man, tukmuray ha, papilit. So, group 1, group 2. Agaan tamog 3 minutes. Karungag papilit sa tubangan ha para dili mga tagak ang inyuhang mga
Answer. Okay. So karon, unsa man yung nakita ninyo, unsa man yung pag-observe, unsa man ni sila. Okay, ba na mo sa ato ang topic ron. Unsa atong topic? Area of square. Very good. So, naay pangutana si teacher karon. Kay naiusan ninyo mo answer. Manawag ko ha. So, number 1. Tahira. Tas palihog pagbasa. What did you notice about the areas of square with different side length? Sige, answer. If you increase the side length of a square, the area will increase, and if you decrease the side length, the area will decrease. Very good. So, ang number 2. Manawag pa si teacher. So, number 2, Shalani. Palihog. Shalani. Sit ko na lang. Shalani ron. Kuhaan man yung Shalani. Naglain ang lawa. So, Bill. Palihog kong basa sa questions. How does increasing the side length affect the area? Answer. Increasing the side length of a square leads to a larger area. Very good. So, iba naman mo sa atuang topic ron, mag-discuss na si teacher. Pakita niyo. Yes, teacher. So, what is the area of a square? So, ang area of a square are that it's the amount of space enclosed within the square's boundary calculated by multiplying the length. If one side by itself, side times side, or is squared. The area is measured in square units, like square meters, squared na siya, or square inches, squared. So, na siya ikuan ha, square area. Ang square area ko no is a 4 side, na ko siya upat ka side. Na where all sides are equal. Its area is calculated by squaring the length of the one side. So ang side times side or is squared. So na siya area, na siya square area, pero na pa siya units. So ang units is palihog basa. Area is always expressed in square units because it represents the number of units expressed to cover the surface. Very good. So karon, para masabtan pa ninyo, matag pa si teacher na example. So ang example, if a square has a length of 4 square centimeter, its area is 4 square centimeter times 4 square centimeter equals 16 square centimeter. O pwede sana 16 square centimeter squared. So, area of a square equals side times side or x squared. So, yun sa man pagkuha ang 16 squared. So, magkwantag formula. Ang formula, bawal ni kalimutan kay kung makalimot mo sa formula sa assessment na nilito. Kailangan na kay bawal yun mo sa formula. So, yun sa man pagkuha ang 16 square centimeter.
So, si teacher ay mohatag kay wala may naningog. So, nagisgot man diri is 4 square centimeter. Mag-draw ka square, then a box di mo. 1, 2, 3, 4. So, 4. Yan, another is 4 na masad. So, kailangan yung diri is 4. Na, 1, 2, 3, 4. Gets? Yes. So, yun sa mapagkuha ang 16 square centimeter. So, ihapon ni mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. So, ang answer? 16 centimeter square. 16? Centimeters. 16 square centimeter squared. Very good. So, anaon yung pagsuwat. E equal is squared. Equal 4 squared. Kay 4 man. Gets? Ang answer ani is 16. So, katiho nimong 16 equal 16 square units. So, gets? Yes, teacher. Ganahan mo magduwa na sagta. Yes, Since na kasabot na mo sa atong topics, si teacher muhatag og another na activity. Pero ang kaning activity is more na hands-on. Hands-on activity. Bali, dira lang mo. Di mo magbuhan ha. Si teacher muhatag og duha ka papel na muhatag si teacher na kaning na ay grade paper. So, kailangan mag-drawing mo kuan ha. Yan, muhatag pa si teacher about sa iyong nasiranan. So, group 1, group 2. Muna yung kuan ha. Isa. Group 1, group 2. Si teacher, muhatag ninyo ball pin. Yan, muhatag si teacher ninyo duha ka kartolina na white kay ato ninyo ibutang, then ang yung answer ang box ninyo is ang square ninyo ikuan diri ha, i-drawing diri. Yan ay usan ninyo na mo answer dito nagiwan sa pagkuha ninyong answer. Gets? Pera group 2. Nagaan tamog only 5 minutes. So, draw square of different side na length. 1 square centimeter, 2 square centimeter, 3 square centimeter, and
3 square centimeter and more. And kahuman is i-calculate ninyo na giunsa ninyo pagkuha ang answer. Okay? So na naman ninyo ang inyuhang answeranan. So karon nag-answer na lang mo. Naganta mo only 5 minutes. Isuot makatag si teacher ninyo pencil pen para isuot ninyo ang inyong answer sa cartolina na white. Ang cartolina ng white niyo but ninyo group 1 ha. Group 1 ya group 2 para mailhan ni teacher na asang inyo ha dira. Magtinabangay kay ang oras hapit na. Group 1 faster. Mana? Wala pa, teacher. Kisay mo man na. Kami, teacher. So, dali mo dire kay ipapilit na inyo. Doon sa tubangan. Ana, group to? Ang unang explain ang group 1 kay since siya ang nag-unag kahuman. Very good. So, kinsay mo? Answer. I-explain ang mga lumangon na inyong answer. Kinsay mo explain? Tahira. So, Jiki? Group 1. May answer sa group 1. Group 1. So, ang kwan sa group 1 is 1 square centimeter. 2 square centimeter. So, yun sa pagkuha sa group 1 ang 1 square centimeter. Jiki, explain your answer. Tapos kan tingog, Jiki.
Mao niya mo gikuha teacher kay 1 man siya. So, usa ka Usa ka square sad. So, mao na siyang answer ang 1 centimeter. 1 square centimeter. Square. so diri nata sa pikas. So, doon sa mapagkuha ninyo ang 2 square centimeter. Since kay 4 man siya teacher kay drawing ko duha ka ane square. Mao 4 siya. 4 Okay, nga naman nakuha ang 4. Anong answer ang 4? kay akong I-square nimo. Okay, so man kabo kailangan to sa ka square. So, yapa ang kuha nga yapa. 1 2 3 4. So, ang answer ang 4 square centimeter. square. Square. Very good. So, naka-answer ang group 1. So, dire na sa group 2. So, Shalani, explain sa inyo ang answer. Ay, umos. Ang pangutana, so, ang pangutana sa group 2 ang 3 square centimeter o 4 square centimeter. So, kung sa mapagawa sa group 2 ang 3 square centimeter. Shalani, explain your answer. 3 ang ikuan. So, drawing me og 3 ka box. Then, nakuhan me og duha ka line niya. Ano ka line or tulo ka line? Tas, namo din gihap niya. Nakuha din namo ang 9 square centimeter squared. So, ano man? Anong nakuha mang 9? Iha pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So, ang answer ang ilang answer? 9 square centimeter squared. Very good. So, next doon sa magpagkuha ang answer sa 4 square centimeter squared. Shalani, explain. 4 ang gipangita. So, nag-drawing niya 4 ka buok box. 1, 2, 3, 4. Then, nag-coordinate 4. 1, 2, 3, 4 ka lines. So, ang mo din ihap na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Then, nakuha din na mo ang total answer na 16 square centimeter squared. Very good. Sige, tagaing palakpak inyong kagalingon. 3 palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mabuhay. Very good. So, karon kasabot na mo sa atong topic karon? Yes, Unsa teacher. ganang topic nato ron? Area of a square. So, mag-quiz na si teacher ron. Kay since ang kamo is nakasabot na mo sa ato ang topic ron. So, nakasabot mo sa ang topic ron, no? So, buhatag si teacher na quiz. So, mag-quiz na si teacher. Quiz. So, basaha ang panuto. Copy and answer the following question right and a clean sheet of paper. So, 1 to 5 rani ha. So, dali ra mo maka-answer. Tagaan tamog 2 minutes. Tagaan tamog usa-usa na papel ha para maka-answer mo. 1, 2, 3.
Quiet. Mana? Wala pa, teacher. Dili magkuan ha, kinapihay kay kasabot naman mo no. Yes, teacher. Very good. 5 seconds na lang yata ni teacher ha. Kay hapit na ang Oras. Ana, Jike? Si GK na lang, wala pa ka-answer, no? Bukat lang tang GK, ha? Kay kuman, ani, magkuha naman ta, mag-checking sa inyong mga answer. So, kailangan ma-perfect mo, no? Kay kapalo mo kung saan mo ng square. Kapalo mo sa square. So, Yes, ako, teacher. So, karon mag-checking na ta. Ihatag ni teacher inyong papel. Kaya to ni bawal man nakamura mag-checking sa ipag-uling papel. Ato na chance. So, ang answer is of the picture. Answer. Pasaho na to ang question sa number 1. What is the area of a square with a side length of 5 square centimeter? Siya lang Letter C, 25 centimeters. 25 square centimeters squared. Very good. Sakto ba yung answer? Yes, teacher. Chiki ang answer ha. Chiki ang saktong answer. Bawal ang wrong ha. I-wrong siya. Chika ninyo. Bawal ana ha. So next, number 2. Jill. A, it stays the same. If the side If of the side of square is doubled, what happens to the area? so kung si answer. It stays the same. No. Kung si answer. Tyra. It doubles. It doubles bang answer? No. Another answer. Shani? It's Chiki? quadrubles. Very good. Very good. Next ang number 3. Isa mo answer sa 3? Taira? 6 squared centimeters. Basta ang The question. area of a square is 36 squared centimeters squared. What is the length of one side? So, sa answer? Letter B. B. 6 squared centimeters squared. Very good. Kasi sakto. Ako. Very good. So, usa rang wrong. Si Chiki rang wrong. Check. So, kamong tanan ang sakto. So, next. Shalani? Which of the following is the correct formula of the area O for the area. of For the area. For the area. of a square? So, kung sa area, Area square times area equal
word. Ano say answer diri? Letter? Letter E. Letter apple. Letter B. Letter B. Very good. Please sit down. Eyes on me. I love you. Quiet ha. Kay mag-answer tag last. So ang last, number 5 is kinsa? Jiki. Basaha ang question, Jiki. Square. Square. A square has a side length of 3 meters. What is its area? Good. So say answer, Jiki. B. B. Unsa mo ng B? Ang say answer sa B? 9 meters. 9 meters squared. Very good. So kinsa yung perfect roll? Ko. Oh, wala ka mga bright nila, oy. So, kana yung papel, ihatag ng teacher kay ato na i-record. Kailangan perfect mo ani ha. Kailangan dagko mo score. Score ninyo kay, ang score ninyo, kung ano ba na siya. I-record ba ng teacher, no? So, karon, kumana man ta sa quiz, ano sa sa quiz? Assignment. Ang pa-assignment na si teacher. So, ang assignment is talila kong basa everyone. Assignment. Task. Create a poster that includes the formula of the area of a square. At least 3 different square with their entire set. Then calculate areas in real life. Example of aquarium. Mine. Mine to calculate the area of a square. So yung buhaton is magbuhat mo poster. So ang poster nag-include siya sa kailangan formula. So ang formula, mauling formula no. Kailangan gamitin yung formula para makabuhat mo sa iyong poster. So, at least 3 different square with their side lengths and calculate area. So, kamoy bahala sa iyong na square. Pila yung kuha ninyo basta nara sa 1, 2, 3. Nara dira ha. Then, ikaw man na is i-calculate na ninyo yung nagsubayon nganong maunang answer. Okay? Yes, teacher. Very good. So, karon, nasabot naman mo sa itong assignment. So, karon mangutana si teacher. Nakasabot ba mo sa atong topic karon? Yes, teacher. Good. So, kani. Wala ba mo question sa atong topic ni teacher karon? Wala, teacher. So, very good. Nasabot ng tanan? Yes, teacher. Unsa ganito ang atong topic? Shalani? Area of a square. Very good. Tagagpalakpak si Shalani. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mabuhay. Very good. Karon, namarok ang tanan kay mag-free. So, Tahira? Ikay ko. Let us try, everyone. All is ready, Min. Dear God, we thank you for this wonderful day, sharing your love with our teacher and classmates. Thank you for the strength and excellence you gave us to learn and understand our lessons. Thank you to our teachers, parents, and classmates who shared to us the joy of learning. Amen. So, goodbye everyone. Goodbye!